Allez-y, donc غادي نكملوا. Alors كنا وصلنا لا تيوري دو بلانك، لقينا بلي ليكسبريسيون راه هو هذاك اللي مكتوب ليه، خليته مكتوب دونك غادي نمسح هذا. دونك لقينا بلي لا densité d'énergie d'un corps noir s'écrit sur هاد لا فورم هادي. دونك هنا لا densité d'énergie اللي لاحظتوا كتكتب en fonction de la fréquence et de la température. دابا بغيت نكسبريمي هاد U de lambda, d'accord. بغيت نكسبريمي بدلالة la longueur d'onde, d'accord. بغيت نكسبريميها en fonction de la longueur d'onde. كنعرفوا بلي on sait que ou bien on a nu U de nu T D de nu راه هي nu de lambda T D de lambda, d'accord. donc خاصني نمشي نكسبريمي واحد لا غولاسيون entre lambda et nu, d'accord. نجبد la relation entre lambda et nu. شنو هي la relation؟ يلا on sait que شنو هي la relation اللي كاملين كنعرفوها، هادي ديجا قلتها لكم. كنعرفوا باللي nu égale c sur lambda. ديروا لي لا ديريفي بارابور à lambda بالنسبه لنو. donc d de nu sur d de lambda غيساوي لك d sur d de lambda ديال اش؟ ديال سي سور لامدا. سي كونستانت تخرج غتبقى عندك لا ديريفي د 1 سور لامدا اللي هي شحال؟ اللي هي موان 1 سور لامدا او كاري، سيتادير غتخرج موان سي سور لامدا او كاري. الوغ غنجيو دابا نعوضو. اش غيولي عندك؟ اليسي دونك غتولي عندك بلي هذيك en fonction la densité en fonction de ou bien de lambda، نديرو لامدا et t اش غادي تساوي؟ غادي تساوي en fonction de nu، داك مي نو نعوضها، داكوغ نو نعوضها ب سي سور لامدا. دونك غتولي عندك بيان سور دي د لامدا اش غتولي كتساوي 8 بي فوا اش ياك فوا نو على بويسونس 3 هي سي سور لامدا على بويسونس 3. دونك سي سور لامدا لو تو على بويسونس 3 sur c à la puissance 3 fois 1 sur exponentielle h nu. donc كتولي عندك h c sur lambda k t. donc كتولي عندك h c sur lambda fois k fois t moins 1 فاش fois d de nu. donc d de nu غنجبدها من هنايا اش غتولي هي موان سي على لامدا او كاري دي د لامدا، داكوغ. دونك دي د نو جبدوها من تما مع عفاكم غتكون هي موان سي سور لامدا او كاري دي لامدا. دونك غتولي فوا موان سي سور لامدا او كاري، مي كناخدها اون فالور ابسولي. عرفتو علاش؟ انا نقول لكم علاش. حيتاش نورمالمون سي بوزيتيف لامدا بوزيتيف، لا فارياسيون ديال لا لونغور دونت حتى هي راه بوزيتيف. دونك هادي كناخدوها اون فالور ابسولي صافي، كتخاد اون فالور ابسولي. دونك كتخاد اون فالور ابسولي، سيتادير غناخدو لا فالور ابسولي ديال سي سور لامدا او كاري فوا دي د لامدا. دونك غتمشي هاد دي د لامدا مع دي د لامدا، غادا تمشي هاد سي على بويسونس 3 مع واحد سي على بويسونس 3 هنا. دونك اش غيبقى عندي في الاخر؟ غنلقى بلي لا densité en fonction de lambda et la température égale 8 pi ياك fois hc sur lambda à la puissance 5 مضروبة فاش؟ في واحد على exponentielle hc sur lambda kt moins 1. voilà l'expression ديال la densité en fonction de la longueur d'onde, mais en fonction de la fréquence. C'est clair? Voilà, l'expression اللي غادي نحتاجو في لا لوا دوين. فاش غنبغيو نديمونطريو على لا لوا دوين غادي نخدمو هاد ليكسبرسيون هذا. جيسبيغ يكون واضح، راه غير حساب. الوغ كاتريامون غادي ندوزو لا لوا دو ستيفان. بالنسبه لا لوا دو ستيفان فهي لا بويسونس توتال rayonnée par unité de surface dans le demi-espace libre d'un corps et donné par. Donc, la loi de Wien qui explique la puissance totale rayonnée par unité de surface. D'accord? يعني كل متر au carré, d'accord? شحال ديال اللي rayonnement rayonné فيه.
C'est clair. Donc, il s'appelle la puissance rayonnée par unité de surface. Alors, la loi de Stéphane, كتساوي l'intégrale من 0 plus l'infini ديال la loi de Planck اللي هي سيغما تاع la puissance 4. دونك انت في التمارين خاصك تكون كتعرف تحسب هاد لا لوا دو ستيفان هي سيت اون لوا داكور بحال لا سوم دي فورس اكستيريور ايكال ام غاما مثلا لا لوا دو نيوتن حتى هادي راها لوا داكور. دونك غادي نمشيو نحسبوها اليسي كالكولي هادي يلا. دونك شنو عندنا نعوضو هادي اش غيولي عندك يلا اون هادي خاصك تولي كطير فيها في الحساب دبليو تي ايكال لانتيغرال من 0 بلس لانفيني نعوضو هادي ها هي. دونك اش غيبقى عندك غتبقى عندك 8 بي اش نو على بويسونس 3 sur c à la puissance 3 مضروبة في 1 على exponentielle h nu sur k t moins 1 d de nu. D'accord. Égal. Les constantes تخرج من l'intégrale. صافي 8 constante p constante h constante c constante نخرجوهم من l'intégrale. دونك اش بقى عندك 8 p fois h sur c à la puissance 3 l'intégrale من 0 plus l'infini ديال اش ديال nu à la puissance 3 في l'exponentielle ديال h nu sur k t moins 1 d'accord fois d de nu. alors كيفاش ندير نحسب هاد الانتيغرالات غندير ان شونجمون دو فاريابل صافي غندير واحد لو شونجمون دو فاريابل اليزي هذاك الشونجمون دو فاريابل هو هذا انا غنكتبو هنا on pose x égale h nu sur 4t. D'accord. C'est-à-dire اللي شحال غتساوي x fois k t sur h و d de x غتساوي لك h sur k t fois d de nu. D'accord. دونك نعوضو في الانتيغرال ديالنا اشنو غيولي عندك غتولي عندك w t égale 8 p h sur c à la puissance 3 l'intégrale من 0 plus l'infini nu à la puissance 3 نعوضها. داكوغ. اش غتكون عندك تما غتكون x à la puissance 3 k à la puissance 3 t à la puissance 3 sur h à la puissance 3 d'accord sur exponentielle x moins 1 فاش غتضرب غتضرب في دي دو نو دي دو نو جبدوها من هنايا غتساوي لك شنو هي دي دو نو من هنايا يلا غتكون هي دي دو اكس فوا 4 تي سور اش ها هي دونك دي دو نو ايكال دي دو اكس 4 تي سور اش. دونك اش غيولي عندك تما غتولي دي دو اكس فوا 4 تي سور اش. دونك نحسبو هادشي يلا اش غيولي عندنا ها يزي غتولي عندك دبليو تي ايكال لانتيغرال وبيان قبل لانتيغرال هادوك لي كونستونط نخرجوهم. دونك انت هاد اش غادا تهبط لتحت فاش غتولي 8 بي اش على سي à la puissance 3 d'accord h à la puissance 3 هنا غتكون عندك k à la puissance 4 t à la puissance 4 d'accord في h. دونك هنا غتولي عندك h à la puissance 4 وهنا غتولي k à la puissance 4 t à la puissance 4 d'accord هي هذيك ياك. فوالا l'intégrale من 0 plus l'infini ديال x à la puissance 3 sur exponentielle x moins 1 fois d de x. هاد الانتيغرال راه معروف شحال كيساوي هو p à la puissance 4 sur 15 كيتعطاكم داكوغ هذا كيتعطى سينو اللي بغاه راه نحسبو معاه. دونك هذا ايكال p à la puissance 4 sur 15. دونك شنو غيولي عندك دونك غتولي عندنا دبليو تي ايكال نختازلو بعدا غتمشي واحد الاش مع واحد الاش من هنايا
دونك غتبقى عندك 8 بي على puissance 5 fois k على puissance 4 على 15 سي على puissance 3 fois h على puissance 3 مضروبة في تي على puissance 4. دونك هادي راه غادي تساوي لك سيغما فوا تي على puissance 4. وشنا هي سيغما؟ هي هادي افيك سيغما هي لا كونستانت دو ستيفان هي هادي. D'accord? Voilà l'expression, les lois de Stéphane.